Hello, good morning. O ato na sa makita ano nga kusog sa kayong uwan karon nya madag-umon kayong panahon. So pahimang na sa mga motorista, single man o ma four wheels na kinahanglang magmatngon sa karsada kay dangog kayo ang sakyanan. O katong mga batang nga gagmay nga nag-eskwela o kinahanglang mga ginikanan atong ihatod nga to sa eskwelahan kay kusog ba kayong ulan. O niya pahimangno lang sad sa uban na ang katong mga butang nga nasa gawas nga importante ipasilong sa to basig mauwanan o karon basig karong udto mo init na ni siya pero ato lang obserbaran ug kung moinit ni mas maayo kay medyo himi man gawas-gawas ilakaw-lakaw sa gawas kay tungod sa lapok o ato lang ning obserbaran lang una kay murag tungod sa shorelines nagkamugna siya maulan nun nga kabuntagon karon o pero at least nabubuan yun ang mga tanom or mga palayan sa atong mga isuon nga mag-uuma o hinaot ko nga ang ilang tanom karon magpasalamat sa kay nag-ulan o niya may buntag na tanan. Bye bye.